Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette très belle édition du Journal du Royaume, une nouvelle qui s'ouvre par cet élément. L'enseignement sur la vie de Josaphat a été bénéfique aux fidèles de l'Église chrétienne pour toutes les nations. Emmanuel, ou l'homme de Dieu, le barge Jean-Marie, a expliqué comment Josaphat avait peur de la situation qu'il traversait. Mais la Bible montre que dans sa frayeur, il a cherché la face de Dieu et il a convoqué tout le monde de prier car la prière est la seule arme qui détruit le plan du diable. Je propose de suivre l'homme de Dieu dans cet élément. Ila jambo namshukuru Mungu kuhusu Josaphat. Hakubaki tu katika woga. Mais Josaphat, Lakini Josaphat, la Bible déclare, Biblia inasema dans sa frayeur, katika woga wake cherchait la face de Dieu. akatafuta uso wa Na Mungu. kati na kobanga na ye, Katika woga wake Josaphat aloke longiaza. Josaphat akatafuta kwanza uso wa Et Mungu il convoqua na akakusanyisha batu nyonso dans la prière. watu wote katika maombi, Akotisi bango na jeûne. akawaingiza wote katika Bien maombi. aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Na maombi. temps difficile, Kwa wakati mgumu, na moment difficile, kwa wakati mzito, eza moment ya prière, ni wakati wa maombi, eza moment ya koluka ni nzambe, wakati wa kutafuta eza Mungu, moment ya yo kosambela. ni wakati wako Yaya kuomba. tika na ebisa yo. Wacha nikwambie, Eloko moko teleki prière na makasi. hakuna kitu nazidi maombi ngumu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, Yeyote ataita jina la Bwana, mutu wana abikisamaka. huyo mtu anaokolewa. Zambo tosambelaka. Mungu tunayemwomba, Zambo oyo akela likolo na se. Mungu aliumba mbingu na Zambo ardhi. oyo akela nyonso. Mungu aliumba kila Aza kitu, likolo ya nyonso. iko juu ya yote. Ebandeli nasuka makambo nyonso. Yeye ni mwanzo na mwisho. Bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Soko Bwana, luki ye na solo. ukimtafuta kwa ukweli, Ofukami place ozali. unanyenyekea mahali, Malgré kobanga na yo. ijapokuwa woga wako. Zambe na lola tika kaba oyo ayete. Mungu wa mbingu achilia. Bible lobi dans sa frayeur. Biblia inasema katika woga Na wake, kati ya kobanga na ye. katika woga wake Josaphat chercha la face de Dieu. Josaphat akatafuta uso wa Josaphat Mungu, akoti na prière. akaingia katika maombi. Bien aimé na moment difficile, Pendwa kwa wakati na mgumu, temps difficile, kwa wakati mgumu, arme ya liboso ya yo ko utiliser, silaha ya kwanza ya kutumia c'est la prière. ni maombi. Place ozola nanga sambela. Mahali uko wanisikiliza, omba. Place ozola nanga sambela. Mwenye uko wanifuata, Yaya omba. fukama. Piga magoti, Luka ensemble. tafuta Mungu. Connecté, ozala connecté, umi connecté na biso na nzela ya mission oyo. Ujunge pamoja nasi kupitia Na kipindi, nzela ya programme oyo ya prière. kupitia mpango wa maombi, Na nzela ya prière oyo tokoti na kati ya 40 jours. kupitia maombi ambayo tumeingia Zambe siku na 40. lola kotika yote. Le représentant légal de l'Église chrétienne pour toutes les nations, Emmanuel, a fait une déclaration prophétique aux fidèles de sa communauté que Dieu le protège dans ce moment difficile et que les sang de Jésus et la main de Dieu soient dans leur vie. Et toute flèche de maladie que le monde du ténèbre ont jeté dans leur destinée sera détruite par la prière. Suivez l'homme de Dieu dans cet extrait. Kona nzambe ezala likolo na yo. Mkono wa Mungu yo juu. Bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Pana Bwana. ya Israel na kati ya Egypte. Wana wa Israeli Misri, Mukolo na bango kobima la veille. siku yao ya kutoka, Bible solo banzambe solo bababoma mwana mpate. Biblia inasema Mungu akamwambia wachinje mwana Baswa kondoo, makila batia na baleto. wachukue damu waweke juu ya mlango. Etangu ange ya destruction Na akoleka. wakati malaika mharibifu Bisika komona makila. mahali ataona damu, Ange wana akokota te. huyo malaika hata ingia. Babomaki nyama batiaki makila ya nyama. Waliua nyama wakaweka damu ya Metena nyama. soki makila ya nyama. Sasa kama damu ya nyama Ebatelaki batu. iliweza linda watu, Ekozala ndenge nini makila ya Yesu mara Kristo. ngapi damu ya Yesu? Par la foi place ozola na Kwa ngai. imani maalum Nake alikuwa kopakola makila ya Yesu na ndako na yo. naenda pakaya damu ya Nake Yesu kwenye nyumba kopakola yako. makila ya Yesu na elongi na yo. Pakaya damu ya Yesu Na juu ya uso pakoli wako. makila ya Yesu na porte na yo. Pakaya damu ya Yesu juu ya Fléau nyonso, pigo yoyote, maladi nyonso, magonjwa aina yote, ekokota na ndako na yo te. haitaingia nyumbani mwako. Josaphat asambeli. Josaphat akaomba, Naza na besoin batoto kokota bango na prière. inahitaji wote Soko za connecté na biso bien aimé. La prière ebatelaka. La prière ebikisaka. La prière esekusaka. La prière Josaphat asambeli. Josaphat akaomba Dans sa frayeur, katika woga wake, aluke longi na nzambe. akatafuta uso wa Mungu, Akoti prière. akazama mahali, Abandi kosambela. akaanza omba. Tango azosambela. Wakati alikuwa Notre Dieu, Mungu wetu, c'est un Dieu qui écoute la prière. yeye ni Mungu anayesikiliza maombi. Sambo ya yokaka lusambo. Mungu anayesikiliza Sambe ya yokaki prière. Mungu akasikia Sambe atindi mosakoli. Mungu akamtuma nabii.
ndenge nzambe atindinga na pokwa lelo sawasawa jinsi Mungu amenituma na butu ya lelo na tongo lelo asubuhi na nzela ya emission oyo place ozoleka ngai kupitia kipindi naye kodeklare likolo na yo nakuja tangaza soki kondima na yo ekozala epa nkolo ingawa imani yako itakuwa soki okomi remettre pa na nzambe utajiweka mkononi mwa okokomprendre que Dieu est souverain. utaelewa kwamba Mungu Il est capable ya kosala au-delà ya entendement humain nazo déclarer likolo na yo na moya lelo quel que soit les combats nzambe na lola ake kobundela yo na déclarer comme un homme de Dieu malere moko te ekokota na ndako na yo soki makila ya nyama eproteja nake koaplike makila ya Yesu na vi na yo le sang de l'agneau le sang de l'agneau le sang de Jésus le sang de la nouvelle alliance na pakoli na porte na yo na pakoli na ndako na yo na pakoli na elongi na yo que le Dieu de la Bible a protégé yo soko zonti mamele place ozali kuya na nzambe ke kolokalize yo pe ke kosimba yo L'homme de Dieu, le berger Jean-Marie, a recommandé tous les fidèles de l'Église chrétienne pour toutes les nations, Emmanuel, de ne pas rester dans la distraction, mais plutôt de prier Dieu, car la solution de vos problèmes est dans la prière. Regardez. a convoqué abengi batu na lusambi. Ndio maana akaita watu wote katika maombi. Josaphat abengi peuple de Dieu nyonso basambela. Josaphat akaita taifa la Mungu. Na yabite danger ni nozolekela. Sijui ni hatari gani unapita. Na yabite danger ni mboka na yozolekela. Sijui hatari gani nchi yako na. Même le danger on yetelemi pona humanité lelo. Hata hatari ambayo unanukia ulimwengu. La solution est aussi dans la prière. Majibu iko pia ndani ya maombi. Et la solution est dans la prière. Majibu ni ndani ya maombi. Et bien aimé Josaphat azalaki conscient. Josaphat alikuwa anaelewa. Na danger oyo. Mbele ya hatari. Eza likolo na batu. Ambayo iko juu ya. Eza likolo ya royaume azokamba. Iko juu ya ufalme wa Akoki komi en sortir de ça la prière. Hata weza pasipo maombi. Yango a convoqué batu nyonso na kati ya mabonde. Ndio maana kaita watu wote katika maombi. Batu nyonso basangana basambela. Watu wote wajiunge waombe. Et prière ya Josaphat. Na maombi ya Josaphat. Pourquoi Josaphat asambela? Kwa nini Josaphat? Et bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Na zote au moins 3 points. Nilipata karibu ya liboso. Ya kwanza. Josaphat il remet la situation akarudisha hali à Dieu kwa Mungu. Makambo nyonso azaki kolekela. Mambo yote alikuwa cette situation hiyo hali hiyo. Azongisi yango na maboko anza. Akamrudishia. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Makambo nyonso zolekela. Kila kitu unaopitia. Makambo nyonso famille na zolekela. Kila kitu jamaa yako inapitia. Makambo nyonso ndako na zolekela. Kila kitu nyumba yako inapitia. Kenda kozongisa yango na maboko ankolo. Wende rudisha katika mikono yako. Zongisa yango epa yawe. Mrudishie Mungu. Josaphat. Bible zoloba. Biblia inasema azui akachukua situation wana hali hiyo azongisi yango epa ankolo. Mais pourquoi? Kwa nini sasa? Josaphat il a remis la situation à Dieu. Kwa nini alimrudishia Mungu hiyo hali? Azalaki conscient. Alielewa que Dieu ya kuwa Mungu aza le seul yeye ni mmoja peut sauver batu na ye. Ambaye anaweza okoa taifa. Ayebaki que Dieu alijua kwamba il est le seul oyo ako sauver peuple na ye. Anaweza okoa taifa lake. C'est Dieu qui sauve. Ni Mungu anayeokoa. Et bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. La situation nyonso zolekela. Katika hali yote no. Zala conscient. Elewa vizuri. Que la délivrance. Ya kuwa ufungulivu. Que la guérison. Uponyaji. Que la victoire. Ushindi. Ezepa nzambe. Iko kwa Mungu. Et soko zali okozala conscient. Na ingawa utaelewa. Que ezepa nzambe. Ya kwamba ni Mungu. Yango nini asalaki? Kitu gani alifanya? A remettre yake yango na maboko ankolo. Akamrudishia nayo Bwana. Et pour clore cette édition du Journal du Royaume, le Fayamen a prié pour ses fidèles la protection dans ces moments difficiles et qu'il enlève la peur car c'est Dieu qui sauve. Suivez. Nasambela na yo. Nataka nikuombe. Nani kina sambela na yo. Nataka niombe pamoja na wewe. Zozola na yo. Unaponisikiliza. Nani kina sambela na yo. Nataka niombe pamoja na. Sois position ya prière. Chukua hali ya maombi. Kolo apambola yo. Bwana akubariki. Éternel notre Dieu. Alléluia. Na keko sambela na mon frère et ma sœur. Amen. Oya za connecté na biso na nzela ya chaîne na émission oyo. Amen. Kolo batela ye. Kolo zala na ye. Amen. Loboko na yo zala likolo na ye. Amen. Batela ndako na ye. Amen. Batela vie na ye. Amen. Batela nyonso na ye. Na ke ko appliquer makila ya Yesu. Na ba poto ya parcelle na yo. Na lupango na yo. Que le Dieu de la Bible a protégé yo. Abundela yo. Alongisa yo. Na kombo na Yesu Kristo mokonzi. Amen.
Voilà, c'est la fin de vous présenter cette très belle édition de Journal du Royaume. Merci à vous de l'avoir regardé. D'ici là, portez-vous bien, que les dieux de mon Père Jao-Marie vous bénissent.